त्रिपुरा कृषि स्नातक समिति नि लोआ जिमंग बाय तिनि मानदाय गरमनि थंन ख्लाओ कायसा पान्दानि बिसिंतै मानदै आमसायो देराजाक नुखुंरंनो चुबासु खलायमनि पान्दा संसाजाखा ओ चालो खुंचारसि नुखुंगो माइरम दाल तै थगनो खबै सोयाबिन फिनेल रक याफरजाखा तै रि रक बाहायनो याफरजाखा पान्दाव मानजाखा टीटीएडीसी चेयरमैन जगदीश देबबर्मा तै आमसायनि एमएलए सपना देबबर्मानो खबै समितिनि जुदा जुदा आदौ रक সংগঠন বলুন না হাও ভারত কৃষি প্রধান রাষ্ট্র যিনি ভারতাও বহনজাগো কৃষি প্রধান রাষ্ট্র যিনি ত্রিপুরা বহাইনো কৃষি নির্ভরশীল তাবো মধ্যেরা অবস্থাও ক্লাই তমানি বিশিঙ্গ তামতামো মানিনো আম সেমিয়া যা ফলে রুতুম অবত বেলাকে বর্ণ হামবাইয়া ফানানি দরকার ত্রিপুরা সরকার তাবক জঙ্গ আপনি দায়িত্ব চিনিয়া ভাব করে হনমাইয়া जों ताबक we are also part of alliance government mo government ni অংশীদার হিসাবে যথেষ্ট দায়িত্ব খাই দায়িত্ব নাও जों সামংখ্লাই দङ রাজ্য সরকারনি एसडीआरएफ डीएम नि headed by डीएम বত খাইনো দङ বনকারী বচন এডিসি ব চিনিব দায়িত্ব দङ হनै এডিসি আলাদা খাই জোনাল লেভেল जोंबो कायसा डाइजेस्टर कमिटी हिनै जोंबो उ साजरिया सिगां दंलायखा नरक साइमानो केंद्र सरकार 40 कोटी रां देरा अवस्थायाव क्लाय दङ बागै साहाय्यनि बागै सेंक्शन खालामजा पश्चिम त्रिपुरा चिनि लोकसभा आसननि जे एमपि बरंगरां बिप्लब कुमार देव बबो बिनि फान्डनि 1 कोटी रां होनानै घोषणा खालामजा याफरका पूर्व त्रिपुरानि चिनि एमपि बरंगरांजो कीर्ति देवी सिंह बबो 1 कोटी रां होनानै घोषणा खालामजा अबलकारि नरक साइमानो चिनि बुबाग्रा 37 जन जे थैनाय रग्न 37 जननि परिवारनो प्रत्येक परिवारनो 50,000 का रां होनानै घोषणा खालामजा 37 फेमिलियाव 50,000 खागाय बुसे हिसाबै प्राय 18 लाख 19 लाख बनकारि बुबाग्रा 10 लाख जों एडिसिव एसेसमेंट खाई खानानै बागै चेष्टा खाइतो बेलाखेनो ताबो बहायनो जोंनि निउज सगो साजागो ताई 6टा राज्यआव रेड अलर्ट ताबो गुजरातआव मालखा टिफाय दङ उत्तर भारतनि नोरा अनेके न्यूज नेबे केना हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मालखाई नष्ट अंका प्राय 18टा नेशनल हाईवे बाय थांगा लामा कचार बायै हाहाकार ताबसिनि त्रिपुरा राज्योआव बाहायनो प्राय 30,000 कोटी खरच संखा बने एक नियम दङ जों ताबसिनि दायित्व जतन मिलायै जॉइंट खा मिलायै एसडीआरएफ एक्ट अनुयायी फुल डैमेज खरचा बरंनि नक देवाल 22 हांगाखाय बनो 95,95,000 रां होनानै एसडीआरएफ आइनो दङ ताबुक हाफ डैमेज फनो दंमाया खेंग्रानि रामबाबू पारानि खरचा मास्टारनि बिहिक रामदि चंद्रानि देबर्मा बिनि नक एमन खाय बायखा कोथा कोवागै कोथानि हा भादरक कालाइसि याखै बथिजा कुमो बिनि न हाफ डैमेज फनो अब फुल डैमेज हाइनो बनबो जों जत पाल खालायै आमति जरावो कोनो पलिटिक्स खानायनि जागाया राजनीति खानायनि जागा दङ अरो सय खायै चिनि जारा डाइजेस्टर कमिटी ब्लक लेवल सब डिविजनल लेवल अथवा स्टेट लेवल जेसबांतो जतनो जों क्लियर खायै जे सामं खानाय सय जे खतिनाय बरंनो जों बिनि खति बोल दिनै अर जे मानिखनै बागजाक माने आबो हाफांनि खाख्रै जाना बो मथानि बिसोर बागजा रैतो दिनै सिङाव जे मानै बाग दङनि अबखायसिनि हुगाबेद जे सामखाय दंनाय अफिसार किनर बाग किनो समितिनि मुंखाय त्रिपुरा कृषि स्नातक समिति
इंराजी बेगे त्रिपुरा एग्रिकालचार ग्रेजुएट एसोसिएशन अब कासे कसाम संगठन बराबर नमती हेके कृषक सुबाई दं जेकुनु समय प्राकृतिक दुर्योग हाकाय बन्ना भूमिकम्प जेकुनु नमती हें हाकाय जों फोरम सुबाई दं ini pesek family wo mane tamo bagjagai dong তিনি ও মান্দাই ব্লক ni আন্দার প্রায় 80 जना ফ্যামিলি 80টা ফ্যামিলি ও যে যারা ও তিতরম এফেক্ট খাবর जों বনে গামনি মানে ন जों বাগै दङ বরং নিবাগै যে নগ ফিউ থাকাখাই যে তা নামনি মনে বিকি বাতির তাই বিসমসে जों চামুন দङ বরং তিনি বাক obo ki o mandai amsayo simda bagjagai dong na haste gonangai ya nong je অব হাইসিং প্রায় তাউসরতে 14 জায়গা খাই তখাতে বিনো ক্যাম্প থাঙ্গै তিনি ওরা মান্দে ফেমতো তো ক্যাম্প ইয়া বড় অলরেডি ক্যাম্প থাপা কে হাইপার বড় সতে সই সুংতাই বসুবা খা উদয়পুর কাকরাবন অমরপুর অমকি তুইদু আমতে সই তংতাই সুং খানি সালো সুং কয়লানপুর রিয়ামুরা আমবাসা কাই গন্ডতিসা তাই আইং নট লিপার ও সুংতে হেকি সব আমাকে বাসই omo hai dosa klajar no ko biskang sala bo hai rok tai kaham samgo ya repair na wang supply সিনি সমিতি বা সিনি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট বরাবর কিছু লগে দং দংসং ফাইনি সালবো जों दं तंनाय এবং সিনি যেটা দপ্তরনি যেটা সামন খামনি जोंहाबो गायाव तंनाय जों खाइ दं तांसो सार्भिसनि दंताबो এর মধ্যে বড় जों सुगानाबो सरकार थाबो जों कबुनाय তাই কিশোর দং যতন আবরি সেপসাব মানাবো जों कबुनाय amni sinimung